प्रभु जीशु ख्रीस्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण आशीर्वाद करूँ दिन प्रतिदिन आपण सहित जड़ित होती मुझे धन्यवाद जनाए। आपण मान प्रार्थना आपण मान उत्साह आपण प्रेरणा मुझे धन्यवाद जनाए। प्रभु आपण आशीर्वाद करूँ। आज जो प्रसंग आम प्रभु वाक्य आलोचना करवा आलोच्य प्रसंग हूँ गर्व एक मारात्मक व्याधि। गर्व एक मारात्मक व्याधि या औषध पत्र किसी ना गर्व है सर्वनाश हो से। तो आज आम चिंता कर देखा गर्व एक मारात्मक व्याधि। यहाँ जना पड़े ना भितर थाए परे परे बाहर आसे जो बाहर जना पड़े जे लोक गर्वीटा आउ तार किसी प्रतिकार न था। लिखा जाए प्रतिकार बिनु से नष्ट हो। याकूब तार 4 पर्व 6 पद लिखा जाउछि किंतु से मध्य अधिक अनुग्रह दान करती। एणु उक्त अछि ईश्वर अहंकारी मान को प्रतिरोध करती किंतु नम्र लोक मान को अनुग्रह दान कर। कौन लिखा जाउछि किंतु से मध्य अधिक अनुग्रह दान करती। भाभी देखंतु प्रभु जने लोक को अधिक अनुग्रह दियंती केमती से गर्वी न हो ताको बहुत समय दियंती बहुत सुजोग दियंती। किंतु ये कौन करे अनुग्रह को उपेक्षा करी ये गर्वी हेबा कारण करे। आपण जहाँ भी होती कौन होती प्रभुंकर अनुग्रह नतले घर कर पारथांते कि ना चाकरी कर पारथांते ना व्यवसाय कर पारथांते ना विदेश रे एस्टाब्लिश हो पारथांते ना आमे सेवा कर पारथांते ना गीत गाई पारथांते ना बजा कौन कर पारथांते। हाथ जदि बंका बंका ना पेट बजाई था ना गिटार बजाई था। प्रभु सीधा कर गला टे बसी पड़ा माने आपण सब राग पलैब आउ को राग बाहर कौ विषय गर्व कर। प्रिय भाई बहन माने गर्व एक मारात्मक व्याधि अटे। आप देखिए अनेक को धीरे धीरे प्रभु से ओल्लई दौरान से पदवी खाली हो रिटायरमेंट नहीं किंतु गर्वी लोक को प्रभु सीधा विदाई दी दियंती वॉलंटियर रिटायरमेंट चलो आ तुम जगह ना ए प्रकार आप अनेक को देखिए परेशान बसी पछरे बसी गुणगुण करथांती मुथिली सेठी अरे गर्व हैला तो ओल्लैले प्रभु गर्व। एठी हमें देखू देखा जाउछि ईश्वर अहंकारी मान को प्रतिरोध करती। मनुष्य प्रतिरोध करे गर्वी को किए प्रतिरोध करती परमेश्वर तार प्रतिकार पाए सुजोग दियंती किंतु प्रतिकार समय जदि बदलिब नाही ताकू प्रभु कौन करती ताकू प्रतिरोध करती। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई एवं भौणी माने गर्व एक मारात्मक व्याधि अटे। मारात्मक व्याधि अटे आ ए व्याधिर अनेक लोक शिकार होती। जब आप देखिए हितोपदेश तार 16 पर्व 18 पदरे अहंकार सर्वनाशर सम्मुख रे थाए पुणी दाम्भिक मन पतनर सम्मुख रे थाए। ए दुईटा सम्मुख रे था अहंकार सम्मुख रे सर्वनाश दाम्भिक मन पतनर सम्मुख रे थाए। पतन ऑटोमेटिक आसी इंग्राजी लिखा हो प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन। जड़े लोक डिस्ट्रैक्ट होगा पूर्व जड़े लोक विनष्ट होगा पूर्व सर्वनाश होगा पूर्व ता सामना किए जाए गर्व जाए। तेणु कह जाए गर्व बास कले सर्वनाश हुए। प्रिय भाई भौणी माने मुझे कहवाई चाहे गर्व एक मारात्मक व्याधि साधारण व्याधि नुहे गर्व एक मारात्मक व्याधि। आपण जदि शीघ्र चिन्हट करेंगे भल एटा दुनियार कौ लैब रे टेस्ट हुए नहीं
ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ଯାଇ କହିଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ଗର୍ବ କେତେ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଗର୍ବ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି କି? ନାଇଁ, ଏଇଟା କେବଳ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୋଠି କୋଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ଗର୍ବ ଆସିଯାଇଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ହେଇଯାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଘର ଟିକେ କିଣିଦଉ, ଗାଡି କିଣିଦଉ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକେ ଅଭିଷେକ ଆସେ, ଆମେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଉ, ଏ ଗର୍ବଟା ପଳେଇ ଆସେ। କୋଉଠି ଥାଇ କେଜାଣେ ଆମ ପଛେ ପଛେ ପଳେଇ ଆସେ। ତାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ପଡେନି, ଏସବୁ ଆସିଲେ ସେ ନିଜେ ବି ପଳେଇ ଆସେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଜାଗ୍ରତ ହଉ ଗର୍ବ ବି ଧୀରେ ପଶି ଆସେ, ଆଉ ପଶିଲା ପରେ କଣ ହୁଏ? ସର୍ବନାଶ କରେ। ଗର୍ବ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ବ୍ୟାଧି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଉ ମୁଁ ସାଦରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅନେକଙ୍କୁ ମୋର ଜୀବନ କାଳରେ ଦେଖିଛି ଯେ ଗର୍ବ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଅବସ୍ଥା କରିଛି, ସେମାନଙ୍କର କଣ ଅବସ୍ଥା କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୋମିଓ ତାର 12 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏକମନା ହୁଅ, ଉଚ୍ଚାଭିମାନୀ ନ ହୋଇ ଦୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ହୁଅ, ଆପଣା ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନ ହୁଅ। କି ସୁନ୍ଦର ପରାମର୍ଶ! କଣ ହୁଅ? ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏକମନା ହୁଅ, ଉଚ୍ଚାଭିମାନୀ ନ ହୋଇ ଦୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ହୁଅ, ଆପଣା ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଗର୍ବ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ବ୍ୟାଧି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିକା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଦେଇଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଗର୍ବ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ବ୍ୟାଧି। ଅନେକ ସାଧୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅତୀତରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଅନେକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅନେକ ମେଧାବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ବ ସକାଶେ। ପ୍ରଭୁ, ଏହା ଏକ ମାରାତ୍ମକ ବ୍ୟାଧି ଅଟେ, ଜଣେ ଲୋକକୁ ସର୍ବନାଶ କରିକି ଛାଡେ। ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଯାହା ମାଗି ନାହିଁ ଦୟାରେ ଦାନ କର। ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ର ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦର ଆପଣଙ୍କର ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।